अभी शाम को 6 PM बज गए तो हम लोग निकल पड़ी है सिक्किम की गैंगटॉक शहर में वो एमजी मार्केट है, उधर निकल पड़ी है। तो बारिश हो रही है, हम लोग धीरे धीरे जा रही है। बारिश की वजह से थोड़ा सा रुक गया था रूम में, तो अभी निकल पड़ी है। और मेरा तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर भी मैं चल रही हूँ। तो यहाँ का वो बहुत सीढ़ी है, वो देख के ही मेरा हालत ख़राब है। जो मैं सोचा इतना ऊंचा से खड़ा सीढ़ी मैं कैसे जाऊँ। तो मेरी चैनल पे बहुत सारे दोस्तों ने बोलते हैं जे मेरी हस्बैंड से मुलाकात करा दीजिए, यही बोलते हैं। तो आज हम मेरी हस्बैंड के साथ आप लोगों को इंट्रोडक्शन कर देंगे। तो फिर हम लोग देखिए, ये है मेरा हस्बैंड। इंट्रोडक्शन माय हस्बैंड। বলবা তো? আমরা এখন এমজি মার্কেটের দিকে আগিয়ে চলছি। हम लोग निकल पड़ी है एमजी मार्केट के तरफ। तो दो साइड पे बहुत फ्लावर अच्छा फील हो रहा है देखने में। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं रहूँगी, क्योंकि सुबह उठ के हम लोग साइड सीन देखने जाएंगे और नाथुला बाबा धाम ये सब देखने जाएंगे। तो वहाँ हमारा बारिश हो रहे तो परमिट ज़्यादा तक नहीं दिया। हम लोग वहाँ की 15 माइल तक 15 माइल तक परमिट हम लोग को मिले। तो अगर ज़्यादातर हर परमिट मिले तो हम लोग जाएंगे ऊपर और भी ऊपर चढ़ेंगे। तो बारिश के वजह से रास्ते देख ही रही है आप लोग कैसे बारिश आ रही है। मुझे तो बहुत डर है, इतना खड़ा सीढ़ी है और मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं है। फिर भी मैं निकल पड़ी हुई हूँ, क्योंकि रूम में बैठे बोर होने से थोड़ा सा ये साइड देख लेते हैं तो अच्छा ही लगेगा। आप लोग देख ही रहे कितना ऊंचा सीढ़ी। हम तो ये चढ़ते चढ़ते थक गई है, मेरा तो हालत बहुत ख़राब हो गई है। एकदम ऊपरे उठबो, কতটা সিঁড়ি উঠতে হবে। আমরা ওই নিচ থেকে আসলাম, নিচ থেকে এবার আমরা ওই সিঁড়িটা টিনের ওই পাশের ওই সিঁড়িটা দিয়ে এই পাশে আসলাম, এসে এখান দিয়ে এখন যাচ্ছি এমজি মার্কেটের দিকে। দেখেন কত উঁচু। মার্কেট আমি তো হাঁপিয়েই গেছি। না বাজার করলাম। ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এর আগের বার আমি তো কষ্ট হচ্ছে আমার। বাপরে, এত সিঁড়ি বয়ে ওপরে উঠতে হচ্ছে। ও কত সিঁড়ি। সিঁড়িগুলো কি খাড়া খাড়া। ওরে বাপরে, কি সুন্দর সব। চলে এসেছি আমরা এমজি মার্কেটে। চলো ওখানটা একটু বসি, ওইখানটা।
বৃষ্টি পড়েছে, বৃষ্টির জন্য এখানে বসা যাচ্ছে না। সুন্দর ফুলের গাছ টাছ দিয়ে সাজানো। আমরা এমজি মার্কেটে টুকটাক শপিং করব, কেমন কি দাম জানি না, দেখবো। এত সুন্দর পরিবেশ, বৃষ্টি না হলে এগুলো তো একটু বসা যেত, কিন্তু বৃষ্টির জন্য বুঝতে পারছিলেন। ও সাজানো গোছানো, কি সুন্দর। कैसे মানুষ ছাড়া ছাতা নিয়ে পড়ে গেল যা। थोड़ा सा हम घूम के आए, फिर यहाँ वो गैंगटॉक लिखा देख रहे, वहाँ कुछ तस्वीर खींचा, एक भी तस्वीर अच्छा नहीं हुआ को कुछ तस्वीर आग बुझ गए, कुछ तस्वीर इतना बुरा तस्वीर मेरे लाइफ में एक भी नहीं हुआ। तो हम लोग इस जैकेट के दुकान घुसे, कुछ जैकेट वगैरह देख रही है कि इसका यहाँ का प्राइस कितना है। तो हम लोग यहाँ से एक जैकेट खरीदा था और कुछ जैकेट हम घर से ले गए थे। तो 1400 इससे भी ज़्यादा महंगा भी है, और यह सेल भी चल रही है, देख ही रही है सब। तो हम लोग यहाँ से एक जैकेट खरीदा। फिर यहाँ मैंने कुछ रील बनाया। तो फिर हम थोड़ा सा घूम के यहाँ से एक मोमो खाए, यहाँ का मोमो। तो फिर हम लोग चल गए घूमने, और ये बारिश हुआ था तो हम थोड़ा सा ठंडा का वेदर, और मैं कार में जब आई तब मेरा बहुत मुझे तब मालूम नहीं हुआ, तो मुझे ठंड लग गई थी, तो खांसी भी हो रही थी, और बहुत बार खांसी हुआ। और अभी हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो हम होटल में चली आई, क्योंकि सुबह उठना पड़ेगा इसीलिए। तो इस रूम में आज नाइट रहेंगे, कल सुबह हम लोग साइड पे और एक होटल है वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर हम लोग थोड़ा सा এখানে মার্কেটে গেলাম, তো অনেক বাঙালি, বেশিরভাগ দেখলাম বাঙালি ফ্যামিলি আছে। তো অনেকেই কেনাকাটা করছে, ওষুধ খুঁজছে অনেকে। তো অ্যালোপ্যাথি দোকানে মেডিসিন শপ রয়েছে অনেক, এখানে হোমিওপ্যাথি ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। যারা মনে করবেন যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খান, তারা বাড়ি থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে আসবেন। আর নিত্য প্রয়োজনীয় যা যা জিনিস লাগে, যদি শরীর খারাপ হয়, এখানে প্রচুর দাম, সব জিনিসের ডবল দাম, যেহেতু নিচ থেকে ওপরে আসছে। তো এখানে যার ওখানে 50 টাকা যে জিনিসের দাম, এখানে সেই জিনিসের দাম 100 টাকা, মানে ডবল। আমি ঠান্ডার মধ্যে এসেছি, তো
গাড়ির হাওয়াতে ঠান্ডা লেগে গেছে আর কাশিটাও শুরু হয়ে গেছে। আমরা সকাল ওখানে 10টায় গাড়ি ধরেছিলাম। তো এখানে আসতে আমাদের 4 ঘন্টা টাইম লেগেছে। ড্রাইভার বললো রবিবারে শুধুমাত্র জ্যাম থাকে না, আর অন্যান্য দিন মোটামুটি জ্যাম থাকে, কিন্তু আজকে আমরা জ্যামের মধ্যে পড়িনি, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে পড়েছি। বৃষ্টি হচ্ছে। তো কালকে আমাদের অনেক জায়গায় যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু যেমন যে বাবাধাম আরও ওপরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেখানে পারমিশন নেই। এখন বৃষ্টি যেহেতু হচ্ছে তো বরফ পড়ছে, তো কিছু মানে আমরা নাথুলার ওই দিকটা যাব, তো ওখানে গিয়েই দেখতে পারবো বরফ। তো কালকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো না বরফটা। তো আজকে আমার শরীর ভালো নেই, আমি কোথাও বেড়াতে গেলে আমার ওই একই প্রবলেম, তো ওর জন্য মানে রুমেই রয়েছি। শুধুমাত্র এই হচ্ছে গ্যাংটকে এমজি মার্কেট যেটা, ওখান থেকে গিয়ে একটু হালকা টুকটাক শপিং করলাম। প্রচুর দাম, মানে কোনো রকম না করার মতনই করলাম। ওষুধ নিলাম আর যেটুকু দরকার সেগুলো টুকটাক জিনিস। তো আপনারা যদি আসেন কখনো, মেডিসিন যেটা বললাম ওটা যার যার মেডিসিন দরকার সেটা ওখান থেকেই নিয়ে আসবেন, কারণ এখানে অনেক সময় সব মেডিসিন পাওয়া যায় না। নাথুলা বন্ধ, প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছিল, তার কারণে নাথুলা বন্ধ। আমাদের 18 মাইল অবধি যেতে দিচ্ছিল, একটু শুনেছি 18 মাইলে যেতে দেবে, যেতে দিচ্ছিল না। তো আমরা কালকে দেখি বন্ধুরা, চলো বন্ধুরা কালকে দেখি কত অবধি আমাদের যেতে দেয়। যত অবধি যেতে দেবে তত ভিডিও আপনাদের দেখাবো।